बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी सारी कौम को नया साल मुबारक देता हूँ। हमारा जो 2022 था मुश्किल साल गुज़रा है। मेरी सारी कौम के लिए एक ऐसा साल था जब हर तरह की हमने माइशत की वजह से, नीचे जाने की वजह से सारी कौम ने मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आज सारी कौम को इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है। कोई भी कौम ऐसी नहीं होती जो कि हमेशा अच्छा ही वक्त उसकी ज़िंदगी में आए। ऊंच नीच एक ज़िंदगी का हिस्सा है और कौमों की ज़िंदगी का भी ऊंच नीच हिस्सा है। एक बड़ा गलत फ़ैसला किया गया, एक बदनीयती के वजह से उसके ऊपर बेस करके एक गलत फ़ैसला किया गया। अप्रैल में एक गवर्नमेंट जो कि चल रही थी और जिसने बैंकरप्ट मुल्क संभाला 2018 में, और उधर से कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की तारीख़ की तकरीबन बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। सिर्फ मिलिट्री गवर्नमेंट्स की, जब अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे तो उनकी सिर्फ ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कि हमारी गवर्नमेंट की थी। तो बैंकरप्ट मुल्क लेके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जो कि आज गवर्नमेंट की पब्लिश की हुई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सबके सामने है कि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे। उधर से गवर्नमेंट को गिराया गया और इसके पीछे फिर से मैं कहता हूँ बदनीयती थी। और उसके बाद चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन केसेस हमने नहीं बनाए थे। 95% जो करप्शन केसेस थे वो इनके दौर के बने हुए थे। उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। उन्होंने आते साथ ही अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म किए। और अफसोस ये है कि जो FIA के केसेस, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 4 गवाह थे वो आते साथ ही 2 महीने के अंदर मर गए। 4 गवाह सारे हार्ट अटैक से मरे। कोई इतनी उम्र का नहीं था कि जिसको हार्ट अटैक होता। और जो एक इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मरे। तो इन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया गया। इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन किया और जो मुल्क की माइशत है उसको, जो मैंने शुरू में बात की थी, उसको उधर इन्होंने धकेल दिया है कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई हैं। या बड़ा मुश्किल फ़ैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फ़ैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं। अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख़ में ऐसा नहीं है। बल्कि हम पढ़ते थे इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है आके, कि वो मुल्क को मकरूज़ कर देता है और फिर मुल्क के जो सारे असासे हैं वो फिर बाहर की कुव्वतों को सस्ते दाम पे दिए जाते हैं। ये एक बड़ी फेमस किताब है इकोनॉमिक हिटमैन की। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और ख़ुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ़ करवा लिए। तो आज हम जिधर खड़े हैं, मैं, क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। लेकिन मैं आपको, अपनी कौम को, सिर्फ ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सब को कहना चाहता हूँ कि देखें, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अज़ीम के बाद।
وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی، فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھیں، شہر سارے تباہ ہو گئے تھے۔ ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں، انہوں نے بحیثیت قوم مقابلہ کیا۔ مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں۔ تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہیں کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہیں مقابلہ کروں گا۔ اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ قائد اعظم نے تب سوچا تھا کہ ہم بحیثیت قوم جو اپنی آزادی کو ایک سمجھتی ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، تو ہم بحیثیت قوم مقابلہ کریں گے، لیکن ہم قوم نہیں بن سکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ملک ایک قوم بننے جا رہا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو میں نئے سال میں پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں، تیار ہو جائیں، ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے، اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے، ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لے کے آئیں، اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں، اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے، کمزور کو پکڑتے تھے، وہ تباہ ہو جاتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، دونوں نے پہلی تقریروں میں کہا کہ ہم انصاف قائم کریں گے، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہم ساری قوم کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم نے اب اس میں سے نکلنا ہے، قانون کی حکمرانی ہوگی، جنگل کا قانون نہیں ہوگا جو آج پاکستان میں ہے کہ طاقتور چوری کرے اور معاف ہو جائے اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں ہوں، اور وہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائیں اور ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہ ان کو پکڑنے کا۔ تو میں اب جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ پہلا سال تھا تو میں نے آپ سب کو تیار کرنا تھا ساروں کو، تاکہ میں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہوں، تو ہم نے سب نے مل کے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھاگتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے جو میڈیا ٹاک کیا وہ اس لیے کہ ہم نے جب سیلاب آیا پاکستان میں تو ہم نے پیسہ اکٹھا کیا۔ میں شوکت خانم کے لیے 30 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پچھلے 15 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ 17 سال سے، تحریک انصاف کے لیے بھی 17 سال سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہوں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی، شفافیت سے کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے سارے اپنے اکاؤنٹس رکھتا ہوں۔ تو جو ہمارا جو یہ کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ ہے، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، وہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ صرف ہماری پارٹی کے سارا فنڈ جتنی ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 40,000 ڈونرز ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے، جب تک کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس، ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے، سیلاب کے جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا،
कितना आगे करना है, जितनी अभी प्लेजेस आनी है वो डॉक्टर सानी आपको बताएंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो सैलाब था इसने पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को पब्लिक के सामने लेके आया कि कौन सी हुकूमत ने कितनी तैयारी की थी कि अगर सैलाब जैसा एक ऊपर से अजाब आता है, एक मुश्किल वक्त आता है, तो हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। तो पख्तूनख्वा का आप ये देख लें कि उन्होंने जो नौशहरा जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है जब सैलाब आता है, तो उन्होंने जो बंदे हमारी हुकूमत के दौरान अरबों रुपए के जो बंद बनाए थे उसने नौशहरा को बचा लिया। उसके बाद जो पंजाब में 2 जगह, एक तौंसा शहर, वो अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट ना अरबों रुपए की जाती उसकी प्रोटेक्शन में, तो वो डूब गया था सारा। और फिर जो लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए हैं ये हमारे हुकूमत के दौरान, तो जब लाहौर में पानी आता है वो खड़ा नहीं होता, वो टैंक्स में चला जाता है। वो पानी से फिर पौधों के पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंध के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सिंध का फ्लैट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जब पानी आता तो वो ड्रेन कर सके। तो जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल बनाई गई थी वो पानी को ड्रेन करके लेके जाना था समुंदर में। अब वो 2020 में वापडा ने हमारी हुकूमत के दौरान वो जो अपना उन्होंने एरिया कंप्लीट, वो कैनाल का जो कंप्लीट करना था वो कर दिया था। उन्होंने 7 शहर तक वापडा ने जो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल का था वो पूरा कर दिया था। लेकिन जो आगे सिंध हुकूमत थी उसने वहाँ से आगे लेके जाना था पानी समुंदर तक, वो नहीं उन्होंने किया। उसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा मची। उधर आपके सामने सिंध के हालात थे और उसमें सारे जो हमारे लोग हैं वहाँ बताते हैं कि बदनीयती भी थी, ताकतवर ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कमज़ोर की ज़मीनें डुबो दी। ये सारी हमें रिपोर्ट्स हैं। तो हमने फ़ैसला किया था कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो हम सारे पंजाब में देंगे, पख्तून सारे सूबों को देंगे। तो जो सिंध का पैसा था वो अभी डॉक्टर सानी आपको बताएंगी। हम उनसे जो डेटा मांग रहे हैं सिंध हुकूमत से और NDMA से, वो हमें डेटा ही नहीं दे रहे। तो ताकि हमने 1 अरब का फ़ैसला किया था सिंध में बांटने का, लेकिन उसका डेटा ही नहीं मिल रहा। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।